Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for grade 1, and we are going to start unit 4. That is a story with title The Boy Who Cried Wolf. I have divided this unit in different segments. In lecture 1, we will cover the grammar portion and we'll learn action words. We'll cover page number 34 and 35 of your book. And the SLO of this lecture will be to physically respond to and use some common action words. In lecture 2, under the title of grammar, we will learn about punctuation, page number 35, and the SLO is to recognize and use full stop at the end of statement. In lecture 3, under the title of pronunciation skills, we will learn blending sounds, page number 33, and the SLO is to recognize and produce individual sounds and blend the individual sounds. Lecture 4, again under pronunciation skills, we learn about 1 and 2 syllable words, page number 34, and the SLO is to spell simple 1 or 2 syllable words, identify, recognize and articulate common 2 to 3 lettered sight words and words with common spelling patterns, plus point out or name some common objects in a picture or an illustration, describe them in a word or two or a sentence. In lecture 5, we'll read the text, we'll understand the text of page number 30 and 31, and we'll cover the SLO to predict a story by looking at pictures in text, use pictures to increase understanding. In lecture 6, we'll continue the reading and understanding of the story, that is page 30, 31 and 32, and we'll do the same SLOs to predict a story by looking at pictures in text and use pictures to increase understanding. Lecture 7, under the title of Read and Think, we'll learn calendar reading, page number 37, and we'll cover the SLO to point out specific information in a calendar, like name of the month, days of the week, by sight reading strategies. Lecture 7 will be divided into 2 segments. One under the title of Listening and Speaking will decide the poem on page number 36, and under the title of Writing, we'll write the fruits and vegetable names, page number 38. And the SLOs will cover demonstrate use of common conventions and dynamics of group oral interactions to decide poems, and the other SLO is to recognize and categorize fruits and vegetables. This is all about the unit, and now is the time for the introduction of the unit. I'm going to tell you what this lesson is about. First of all, the title of the story is The Boy Who Cried Wolf, and the theme of the story is avoiding social evils, ethics and values. Yes, my dear children, what are social evils? ये social evils क्या होते हैं? ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपनी सोसाइटी में ऐसी करते हैं जिनका हमें नुकसान होता है. फॉर एग्जाम्पल, झूठ बोलना. झूठ बोलने से आपकी अपनी ज़ात को और आपके इर्द गिर्द के लोगों को नुकसान होता है. ये स्टोरी जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि कैसे झूठ बोलना आपको नुकसान पहुंचाता है. इसके अलावा किसी को धोखा देना, किसी के साथ ज़्यादती करना, जैसे अब एक बड़े लेवल पे तो ये होता है, लेकिन बच्चे कैसे करते हैं. फॉर एग्जांपल, किसी की सीट पर आप बैठ जाएं तो अब वो कहाँ बैठेगा. किसी की चीज़ आप छुपा लें, आपने शरारत की, लेकिन वो बच्चा जिसकी चीज़ आपने छुपाई वो अपसेट हो गया. तो ये छोटी छोटी चीज़ें. बेटा ये मत सोचें कि सोशल इवल तो बड़े करते हैं. लाइक दिस इज़ द टाइम यू शुड नो कि हमने अपना भी ख्याल रखना है और अपने इर्द गिर्द अपने फ्रेंड्स का, अपने बहन भाइयों का, अपने क्लास फेलोज़ का, अपने बड़ों का, सबका ख्याल रखना है. ठीक है. तो जब हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं कि दूसरा कोई अपसेट हो रहा है या कोई रो रहा है, जैसे किसी का मजाक उड़ाया, किसी को बुरे नाम से बुलाएं, अब वो क्या होगा.
वो अपसेट हो जाएगा, इट्स नॉट गुड। सो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को आपने याद रखना है कि ये बुरी बात है, हमने ये बातें नहीं करनी। तो फिर जब आप बड़े होंगे तो आप बड़े लेवल पे भी सेम सोचेंगे कि हाँ अब ये मेरी जिम्मेदारी है, तो मैंने ये काम कैसे करना है। ठीक है, तो ये स्टोरी आपको बताएगी कि अगर हम दूसरों को इग्नोर करते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं या दूसरों के साथ मजाक करते हैं तो उसका क्या नुकसान होता है। और इसका जो सब थीम है वो है अवॉइड टेल बेयरिंग एंड बी ऑनेस्ट। अब ये टेल बेयरिंग क्या होती है? टेल बेयरिंग का मतलब है कहानियां घड़ना। कहानी घड़ने का मतलब है एक ऐसी बात बताना, एक ऐसी बात करना जो रियल नहीं है। तो जो रियल नहीं है, जो ट्रूथ नहीं है, यानी सच नहीं है, वो क्या होगी? वो झूठ होगी। तो क्या हमें झूठ बोलना चाहिए? नो, झूठ तो बहुत गंदी बात है। झूठ बोलना अल्लाह ताला को बिल्कुल नापसंद है। और आपको पता है जो झूठ बोलता है ना, उसके मुंह से ऐसी स्मेल आती है कि उसके जो एंजल्स, अल्लाह ताला ने हमारे इर्द गिर्द एंजल्स भेजे होते हैं हमारी हिफाजत के लिए, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है ना, उसके मुंह से ऐसी स्मेल आती है कि वो सारे एंजल्स दूर चले जाते हैं, वो बंदा अकेला रह जाता है। अब उसको हेल्प करने के लिए, उसको सेव करने के लिए, उसको गार्ड करने के लिए कोई भी नहीं हो। इसलिए हमने झूठ नहीं बोलना और ऑनेस्ट रहना, हमेशा ईमानदार। बेटा हमेशा सच बोले। अपनी इस बात को अपने साथ अपना एक रूल बना लें कि मैंने सच बोला। अगर कोई गलती भी हो गई है तो से सॉरी, आई डिड इट, इट हैपेंड, आई डिड नॉट डू इट ऑन पर्पस। गलती इंसान से होती है, राइट अवे। ये नहीं कि मैंने तो ये किया नहीं, ये झूठ होता है, ये गंदी बात होती है। आपने कहना है कि ये मेरे से गलती हो गई है, आई एम सॉरी। और फिर जब आप सॉरी करते हैं तो उस गलती को दोहराना नहीं, डोंट डू इट अगैन। ओके, सो ये है इस स्टोरी का थीम। अब मैं आपको ये स्टोरी बताती हूँ कि इसमें क्या है। पहले पैराग्राफ में जो पेज नंबर 30 पर है, इसमें उन्होंने बताया है कि देयर वाज अ बॉय हु लुक्ड आफ्टर शीप ऑन हिल। एक लड़का था, अपनी यंग बॉय, आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, वो बहुत बड़ा कोई आदमी नहीं है, एक लड़का सा है। और हिल एरिया में क्या होता है कि लोग भेड़ बकरियां पालते हैं और फिर उनको चराने के लिए खुली जगह पर, हिल पर, जहाँ ग्रास वगैरह होती है, वहाँ ले जाते हैं। अब वो लड़का अपनी जो शीप थी उसको हिल पे लेके जाता था। अब शीप तो वहाँ ग्रास खाना शुरू हो जाती थी, उस लड़के के पास कोई काम नहीं होता था। तो क्या हुआ, एक दिन वो बैठा खुद ही सोच रहा था। वन डे ही सेड टू हिमसेल्फ, आई एम सो बोर्ड। यहाँ पर बेटा मैंने आपको एक और बात बतानी है कि जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो बोर नहीं होना। एक मुसलमान, एक मोमिन बोर नहीं होता। क्या करते हैं हम? हमने फर्स्ट यूनिट में ये सीखा था कि हमने जिक्र करना है। अल्हम्दुलिल्लाह कहना जिक्र है, अल्लाहु अकबर कहना जिक्र है। तो जब आपकी ज़ुबान, आपका दिल अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाता है, मसरूफ़ हो जाता है, तो आप बोरियत भूल जाते हैं, फिर कोई चीज़ आपको बोर नहीं करती। लेकिन ये टिप इस बच्चे को नहीं, इस लड़के को नहीं पता थी। तो इसने कहा मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ? उसने क्या किया कि उसने एक प्लान सोचा। उसने कहा मैं एक मजाक करता हूँ, ऐसे ऊंची आवाज में कहूँगा वुल्फ वुल्फ। वुल्फ पता है क्या होता है? ये एक वाइल्ड एनिमल है, भेड़िया इसको कहते हैं। और ये भेड़ बहुत शौक से खाता है, इसका फेवरेट फूड होता है भेड़। इट्स अ वाइल्ड, जंगली एनिमल है, तो बहुत डेंजरस होता है। उसने कहा जब मैं ऊंची आवाज में कहूँगा वुल्फ वुल्फ, तो नीचे जो वैली है, जो दूर नीचे लोग बैठे हैं, उन तक मेरी आवाज़ जाएगी और वो घबरा जाएंगे, परेशान होंगे कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ। ठीक है, और वो पीपल विल कम टू हेल्प मी। वो जब मेरी आवाज़ सुनेंगे तो वो दौड़े दौड़े मेरी हेल्प करने के लिए, मेरी मदद के लिए आएंगे। ओके, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? उसने ऐसे ही किया। सो ही शाउटेड वुल्फ वुल्फ। उसने ऊंची आवाज में कहा भेड़िया भेड़िया मुझे बचाओ। अब क्या हुआ कि वो मैनी विलेजर्स केम टू हिज हेल्प। तो लोगों ने सुना, उन्होंने कहा वो लड़का अकेला है ऊपर, उसके पास तो कोई भी नहीं है। वो जल्दी से उसको हेल्प करने के लिए आए। देखें लोगों ने कितना अच्छा उसके साथ काम किया। लेकिन उसने क्या किया? ही सेड हा 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 हा, इट वाज जस्ट अ जोक। ओह माय गॉड। उसने, लोग जब उसको हेल्प करने के लिए आ रहे हैं तो उसने हंसना शुरू कर दिया। ये कोई अच्छी बात की उसने? नो, ये तो बहुत बुरी बात है। देखिए लोगों ने उसके साथ अच्छा किया कि वो उसको हेल्प करने के लिए आए और वो आगे से हंस रहा था, उसने उनका मजाक बनाया। ये यहाँ पर जो जोक का वर्ड है ना, ये है मजाक बनाना,
کسی کو ہم کہتے ہیں نا میں نے تمہیں بیوقوف بنایا، یہ گندی بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہوتی. ہم کیسے کوئی غلط بات کر کے جھوٹ بول کے دوسروں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ تو بری بات ہے. یہ بری بات اس نے کی. اب کیا ہوا جب اس نے لوگوں کو ایسے کہا تو وہ اینگری ہو گئے. ایون دین ہی ڈڈ دس 3 times. اب کیا ہوتا تھا، جس دن بھی وہ بور ہوتا تھا نا وہ یہی کام کرتا تھا. تو 3 times اس نے ایسے ہی کیا. یعنی وہ اونچی آواز میں کہتا تھا بھیڑیا بھیڑیا، وولف وولف سیو می. لوگ اس کو بچانے کے لیے آتے تھے اور وہ ہنستا تھا، کہتا تھا میں نے آپ کو بیوقوف بنایا. اب کیا ہوا کہ villagers each time they came and he told them it was just a joke. There was no wolf around. وہاں تو کوئی بھیڑیا ہوتا ہی نہیں تھا. پھر کیا ہوا کہ one day wolf did come. اب ایک دن سچ مچ وہاں بھیڑیا آ گیا. وہ لڑکا اگین وہ اکیلا تھا اور اس کی وہاں پر شیپ تھی. اس نے پھر کہا ہیلپ ہیلپ، دی wolf is here. the boy cried. اب اس نے رونا چیخنا شروع کر دیا، مجھے ہیلپ کریں، یہاں پر بھیڑیا آ گیا. لیکن the villagers thought that the boy is playing a joke. کیونکہ وہ پہلے 3 times ایسے ہی کر چکا تھا، وہ ان کے ساتھ مذاق کرتا تھا. انہوں نے کہا اس کی تو عادت ہے، یہ اب بھی مذاق ہی کرے. This time we will not go for help. So the villagers did not come and the wolf killed the sheep. Oh, that's sad. You see کہ اب اس بچے کے ایک چھوٹے سے مذاق نے اس کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا. یہ ہے جھوٹ بولنے کا انجام، جو کہ ہمیشہ برا ہوتا ہے. سم ٹائم وہ اسی وقت آپ کو نظر آ جاتا ہے، سم ٹائم اس وقت نظر نہیں آتا. ایون دین اس کا نقصان ہی ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے a liar is never trusted. جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے نا اس پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا، کوئی بھروسہ نہیں کرتا. کہتے ہیں اس کی تو عادت ہے، یہ تو ہر وقت ایسے کرتا ہے، ہاں مجھے یہ ہو گیا، ہاں مجھے یہ ہو گیا. پھر سچ مچ جب مسئلہ ہوتا ہے تو کوئی اس کا ہیلپ نہیں کرتا. اس لیے ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. واٹ ایور دس سچویشن از، واٹ ایور از ٹروتھ از، ٹیل دی ٹروتھ. اب میں اس کے ساتھ آپ کو ایک اور چھوٹی سی اسٹوری سناتی ہوں. ایک صوفی بزرگ تھے، بس وہ بھی بچے تھے، چھوٹے سے تھے. انہوں نے اپنی ماما سے کہا کہ میں نے پڑھنا ہے. ان کی ماما کو بھی تھا کہ یہ زیادہ پڑھیں. تو اس زمانے میں اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی. وہ دوسرے سٹی میں اسٹڈی کے لیے جا رہے تھے، چھوٹی سی ایج تھی ان کی. اور ان کی ماما نے کہا کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے. انہوں نے پیسے ان کے کرتے کے اندر سی دیے کہ جب آپ وہاں پہنچیں گے آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو آپ یہ پیسے نکال کے خرچ کر لینا. اب وہ بحری جہاز میں بیٹھ کر دوسرے شہر جا رہے تھے. راستے میں کیا ہوا کہ اس بحری جہاز پر ڈاکوؤں نے اٹیک کرتے. ڈاکو آپ کو پتہ نہیں چیزیں لوگوں سے چھینتے ہیں، وہ بھی گندے لوگ ہوتے ہیں، بری بات کرتے ہیں. تو انہوں نے سب لوگوں سے چیزیں پیسے وغیرہ چھین لیے. اس بچے کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے ہمیں دے. انہوں نے ان کے پاکٹس وغیرہ چیک کیے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا. لیکن اس بچے نے کہا کہ میرے پاس پیسے ہیں. وہ ڈاکو غصے میں آ گئے. وہ اس بچے کو لے کر اپنے سردار کے پاس گئے اور کہا کہ یہ بچہ کہتا ہے میرے پاس پیسے ہیں لیکن اس کے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہیں. جب سردار نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں میرے کرتے میں پیسے سلے ہوئے ہیں. انہوں نے جب وہ سلائی کھولی تو اندر پیسے تھے. اب ڈاکو کا جو سردار تھا وہ اپسیٹ ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ پیسے تو آپ کے چھپے ہوئے تھے، ہمیں تو نہیں مل رہے تھے. آپ چاہتے تو جھوٹ بولتے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور یہ پیسے آپ کے پاس جاتے. تو پتہ ہے اس بچے نے، وہ بزرگ جو بڑے ہو کے بہت بڑے بزرگ بنے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے، میری ماما نے مجھے کہا تھا ہمیشہ سچ بولنا، اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ سچ بولا. اور ان کے سچ کا پتہ ہے کیا اثر ہوا؟ وہ سب لوگ جو برے کام کر رہے تھے وہ ان سے اتنے امپریس ہوئے کہ یہ چھوٹا سا بچہ اتنا اچھا ہے اور ہم اتنے بڑے اور ہمیں اتنی عقل نہیں ہے، ہم کتنی بری بات کریں. تو وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے. اور یہ بزرگ جو تھے یہ بڑے ہو کر بہت بڑے بزرگ بنے اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو اسلام کی طرف لائے. تو بیٹا یہ ہوتا ہے سچ کا فائدہ. اب ایک سٹوری میں نے آپ کو سنائی جس میں آپ نے دیکھ لیا کہ جھوٹ کا کیا نقصان ہوا، کہ کسی نے اس بچے کی بات پر یقین ہی نہیں کیا کیونکہ وہ ہر بار جھوٹ بول رہا تھا. اور جب اس نے سچ بولا تو کسی نے اس کی بات نہیں سنی. اور ایک بچہ جس نے چھوٹا سا ایک سچ بولا اور کتنے ڈھیر سارے لوگ مسلمان ہو گئے. تو اس لیے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم نے بھی اچھے بچے بننا ہے اور ہمیشہ سچ بولنا ہے. اور اب میں آپ کو سچ بولنے کا سب سے بڑا فائدہ بتاتی ہوں. پتہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 119 میں کہتے ہیں اللہ will say this is the day
when the truthful will benefit from their truthfulness. For them are gardens in paradise, beneath which rivers flow, wherein they will abide forever, Allah being pleased with them, and they with Him. That is the great attainment. You see, on the day of judgment, जब पूरी दुनिया के सब लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे, तो जो सच बोलने वाले होंगे ना, जो ट्रूथफुल होंगे, अल्लाह ताला उनकी सच्चाई का उनको क्या फ़ायदा देंगे? कहेंगे कि बिकॉज ऑफ योर ट्रूथफुलनेस, आपकी सच्चाई की वजह से आप लोग जन्नत में चले जाओ, और जन्नत में आप हमेशा रहोगे। जन्नत तो कभी ख़त्म नहीं होगी, और जन्नत की ज़िंदगी भी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इससे बड़ा कोई फ़ायदा हो सकता है? दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम झूठ बोलें, और जो इतना बड़ा फ़ायदा अल्लाह ताला ने कहा है, दिस इज़ द ग्रेट अटेनमेंट, सबसे बड़ी तो अचीवमेंट ही, सबसे बड़ा फ़ायदा तो जन्नत में पहुंचना है, सबसे बड़ी कामयाबी तो जन्नत में पहुंचना है। तो हम सब लोग ये कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो कितना सिंपल रूल अल्लाह ने हमें इतना आसान बना दिया कि हमेशा सच बोलो, झूठ नहीं बोलना। दैट्स इट। डू यू अंडरस्टैंड? दैट्स वेरी गुड माय चिल्ड्रन। आपने हमेशा सच बोलना है, और बड़े अच्छे तरीके से बोलना है। अगर कभी, मैं आपको फिर बताती हूँ, कभी गलती, झूठ हम कब बोलते हैं? जब हमें सच बोलना मुश्किल लगता है, तो राइट अवे, और झूठ बोलने पे हमें शैतान उकसाता है, राइट अवे से आउज़ु बिल्लाह, और जो भी बात है सच बोल दें। टीचर से भी सच बात बताएं, मामा को भी सच बात बताएं, फ्रेंड्स सबसे अगर कहीं मिस्टेक हो गई, राइट अवे से आई एम सॉरी, दिस इज़ माई मिस्टेक, आई डिड इट, या इट हैपन, आई डिड नॉट डू इट ऑन पर्पस, मेरे से ये हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। और फिर अल्लाह से भी माफ़ी मांगे, तो हम अल्लाह के कितने करीब हो जाएंगे, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें जन्नत में बहुत खूबसूरत घर देंगे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम इस लेसन का, इस यूनिट का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आपने जो अच्छी अच्छी बातें आज सीखी हैं, अपने बहन भाइयों को भी बताएं, दूसरे लोगों को भी बताएं, और सबसे कहें कि हमेशा सच बोलें। So tomorrow we'll start with first lecture. Till that time, take care. Thank you, and Allah Hafiz.